अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 29 अप्रैल 2026 जब अलसुब खुसूसी वीलॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। दो बड़े इंतहाई अहम मौज़ूआत। एक तो यूएई ने जो कल ऐलान किया, जो चंद चढ़ाया कि ओपेक यानी तेल पैदा करने वाले ममालिक का जो मजमुआ है उससे जो एग्जिट उन्होंने मारा, उससे बाहर निकलने का फैसला किया, उससे यूएई सऊदी अरब के साथ खुल के कैसे सामने आया, पाकिस्तान को कैसे डैमेज किया और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात की बुनियाद को मज़ीद कैसे तगड़ा किया। क्यों ये राय है कि ये सब कुछ यूएई ने दर हकीकत सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का जो ब्लॉक बन रहा था उस पर कारी ज़रब के मुतरादिफ उनका ये ऐलान है। जो बातें हम ढके छुपे अंदाज में कर रहे थे अब खुलकर सामने आना क्यों शुरू हुई हैं। इसराइल इस सारे फैसले से चाहता क्या है और यूएई किस मुतबादल रूट के ज़रिए ज़्यादा तेल पैदा करके तेल पैदा करने वाले ममालिक की इकॉनमी और उस ग्रुप को डैमेज करना चाहता है। यूएई और इसराइल के बीच एक मुआहदा हुआ था जिसे सीपा कहा जाता है, CEPA। आज उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप जब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम है वो भी यूएई पहुंचा दिया गया है, बिलखुसूस हालिया ईरान और अमेरिका जंग के तनाजुर में। अब ये ममालिक थे कौन, कितना तेल पैदा करते थे, यूएई की हुकूमत अब इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, दबाव कैसे आएगा, सऊदी अरब क्या फ़ैसला करने जा रहा है, इसके ऊपर तफसीली बात। और फिर दूसरा अहम मौजू ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन जो प्रपोज़ल या ईरान जो तजावीज़ दे रहा है आबना हुर्मुज़ खोलने के हवाले से, उसके ऊपर रात गए मैंने देखा कि रॉयटर्स ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, जिसे उनका स्कूप है हमारा, वो छापी है जिसमें बताया गया कि अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनसे एक सवाल पूछा है कि अगर हम इस जंग से एग्ज़िट मार दें ये कह के कि हमने जंग जीत ली यकतरफा तौर पर, तो उसका रद्दअमल क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। और फिर उनका जो लेटेस्ट सर्वे आया उसमें मौसूफ की रेटिंग और गिर गई है। ये कहानी या खुलासा है जो मैंने बयान करना है। सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि रात गए मैंने देखा CNN की बहुत ही कॉम्पिटेंट एंकर हैं, वन ऑफ माय फेवरेट बेकी एंडरसन, उनके साथ बैठे हुए थे यूएई के जो मिनिस्टर हैं फॉर एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सुहेल मोहम्मद अल मजरूई, वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कुछ बातें तो बड़ी खुल के की, लेकिन कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा मैं सिर्फ एनर्जी के बारे में बात कर सकता हूँ। जैसे कि बेकी एंडरसन ने जब कहा कि इसका मतलब ये है कि ओपेक से निकलने का मतलब ये है कि आप GCC ममालिक, अरब इत्तेहाद, OIC, अरब लीग, इन सब से भी फिर निकल रहे हैं, तो उसने कहा मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, मैं एनर्जी की बात कर सकता हूँ। 1 मई से यूएई छोड़ रहा है इन ममालिक का कंसोर्शियम जो बना हुआ था, और वो कहते हैं हम अपने मुल्क की मफाद में ये सब कुछ करने पर मजबूर हुए हैं और हमारा मकसद जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, स्टेक होल्डर जो हमारे हैं उनको मुतमईन करना है, और फ्यूचर पे ऊपर हमारी नज़र है कि हमने ज़िंदा कैसे रहना और अपनी इकॉनमी को कैसे तरक्की देनी है। ये उनका मुख्तसर सा तबसरा था। और ये कहा कि दुनिया जो है अब आबने हुर्मुज़ बंद होने से पहले और बंद होने के बाद यकसर बदल चुकी है, इसलिए हमने ये डिसीजन किया। मैं आज आपको बताऊंगा कि इन्होंने ऑल्टरनेटिव रूट कौन सा रखा है जिससे ये आबने हुर्मुज़ से बचना चाहते हैं, और वो रूट तजवीज़ किसने किया था, इसराइल ने। और ये भी आज आपको बता दूं कि इसराइली यही वज़ीर तवानाई, यूएई के यही वज़ीर तवानाई, ऑन रिकॉर्ड इनका बयान है जंग के दौरान कि जब तक ईरान जंग में अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाते, ईरान को उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचाया जाता कि वो दोबारा हमले करने की जरूरत न रखे, तब तक ये जंग ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड उनके बयानात पड़े हुए हैं जंग के दौरान, रॉयटर्स पर बयानात छपे। जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं वहाँ मैंने डिस्कशन में लेके आए थे इन मामलात को कि ऐसा है। और आज तो मैं वो मुआहिदा भी डिस्कस करूँगा जो इसराइल के साथ इन्होंने किया और जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही। अब इसमें एक अहम बात आप नोट करें कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो डिपॉजिट्स थे उनके, वो वापस मांगे यूएई ने, सऊदी अरब ने वापस रख दिए, पाकिस्तान के पास ज़्यादा रकम रख दी। इस बात को आप आसान ना लें, ये अगेन सऊदी अरब से नाराज़ी, पाकिस्तान से नाराज़ी। क्यों? क्योंकि यूएई नहीं चाहता था कि ये जंग यूँ ख़त्म हो, और यूएई ये भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का जो किरदार है सालसी का, मामला फहमी का, वो यूँ हो। ये भी आज आपसे मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल उनको पसंद बात नहीं आई थी, क्योंकि उनके ताल्लुकदारी जो है इसराइल और भारत से जुड़ रही थी। और उसका सबसे बड़ा सबूत था कि जंग से पहले जब नरेंद्र मोदी गए इसराइल की पार्लिमान में, कनेसेट में, तो वहाँ आपको याद है मैंने अर्ज़ की थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो नए इत्तेहादी हैं उसमें इसराइल, यूएई, साइप्रस, ग्रीस और दीगर ममालिक का उन्होंने जिक्र किया, कुछ अफ्रीकी ममालिक का, कि उस पर मबनी हम इत्तेहाद बना रहे हैं। और फिर उसके बाद ये जंग शुरू हुई थी जब आपको हमने इत्तला दी थी कि ये पहले वहाँ कार्रवाई हो चुकी है। इसराइली पार्लिमान में यूएई का नाम पुकारा गया मोदी की जानिब से।
बहरहाल आज मैं कहूँ कि ओपेक और जो ओपेक प्लस के इत्तेहाद हैं ये अमली तौर पर टूट गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा और उसका नतीजा ये निकला कि $111 फ़ी बैरल तेल की कीमतें आलमी मार्केट में चली गई। $3 का इजाफा फ़ौरन इस फैसले के बाद हुआ। सऊदी अरब इस इत्तेहाद को लीड कर रहा था, बैलेंस रखने का दबाव बढ़ रहा था सऊदी अरब के ऊपर। 75 से 80% जो तेल के ज़खायर हैं इन ममालिक के पास हैं। कोटा तय करता था ये जो तंजीम थी सऊदी अरब की क़यादत में। पाकिस्तान 90% अरब ममालिक से तेल लेता था और 40% पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका जब से जंग हुई है। आ जाएं सीधा उस नुक्ते पे आते हैं जो मैंने बयान करना था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये असल में इक्तिसादी बगावत नहीं, यूएई ने सियासी बगावत की है। ये इसका जो डेटा है वो बयान करने से पहले मुझे ये लग रहा है कि मैं नाज़रीन को पहले अपने देखने वालों को उस मुआहदे की डिटेल बता दूं जो मैं कह रहा हूँ। आयरन डोम भी आना है और इसराइल के साथ प्यार मोहब्बत की पींगें भी आगे बढ़नी है। ये जी यहाँ पे ऑलरेडी यूएई में थार्ड और पैट्रियट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तो मौजूद है। जब अब्राहम मुआहदा अकॉर्ड वो सामने आया तो यूएई ने उसमें दस्तखत किए थे और उसके साथ इसराइल की सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इजाफा हुआ था। एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ उसमें लिखा गया था। 2020 से ये प्यार मोहब्बत के जो ताल्लुक़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा हमने तेज़ी देखी, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये डेटा। और इन्होंने एक मुआहदा किया 2022 में जिसका नाम रखा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा, CEPA। ये जो मुआहदा है कभी खुफिया था, अब पब्लिकली इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। इस सब के साथ हो क्या रहा है, यानी पिछले 5 से 6 वर्षों में यूएई और इसराइल के बीच हो ये रहा है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है दोनों ममालिक ने, बिलखुसूस इलाकाई ख़तरे को देखते हुए। और किससे ख़तरा इनको है? ईरान से। ईरान टारगेटेड ये कार्रवाई है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम वो इसराइल से हासिल करना है। रडार अर्ली वार्निंग सिस्टम उसमें एक दूसरे से ताउन करना है। जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी है। टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, AI के ऊपर एक दूसरे से मुआहदा कर रखा है दोनों ममालिक के अंदर। पब्लिकली चीज़ें हैं, मैं खुद से बयान नहीं कर रहा, किसी को शक ना रहे। फिर दुबई अबू धाबी में इसराइली स्टार्टअप्स को बेहतर फैसिलिटेशन देनी है। और फिर टूरिज़्म में देख लें, तल अबीब और दुबई के बीच में परवाज़ों का आगाज़ हुआ, ख़ुद वसूल करने गए। और फिर $0 तक इनकी आपस में तिजारत थी जो अब बढ़कर बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा चुकी है दो तरफ़ा। इसमें बिलखुसूस टैरिफ रिडक्शन, एक दूसरे के साथ जो तिजारत होगी टैरिफ बहुत कम रखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट फोकस होगा, फाइनेंशियल सर्विस दी जाएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे इन्वेस्ट करेगा इसराइल। वाटर डिसैलिनेशन, जितना पानी खारा वहाँ पे डिसैलिनेशन हो रहा है, पीने का काबिल हो रहा है, इसराइली ताउन। और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो भारत के साथ एग्जिस्ट करती है यूएई की, वो भी यूएई के हमारे दोस्त ममालिक को फराहम करनी है। एक दो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं कि खुफिया तरीके से जंग के दौरान जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो तल अबीब में और दीगर जगहों पर नस्ब है, किसी हद तक तो नाकाम बनाई ईरान ने, लेकिन ज़ाहिर बात है हसास मकामात पे वो नस्ब है, वो भी इन्होंने उसके हुसूल को भी यकीनी बनाने की कोशिश की है। अब मैं वो मुद्दा बताता हूँ कि यूएई के एग्ज़िट का मतलब क्या है, क्यों ये इसने पूरा सिस्टम तबाह कर देना है। अब सूरत हाल ये है कि ओपेक के जो मालिक हैं ये को बनते हैं 12 ओपेक में और कोई 22 के करीब ओपेक प्लस में। मसलन ओपेक में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ओपेक उसका मुखाफिफ सऊदी अरब है, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लेबनान, अंगोला, लीबिया माफ़ कीजिएगा, अंगोला और गिनी, गैबून इसमें शामिल। अंगोला 2023 में निकल गया था, अफ्रीकी मुल्क है। इन्होंने कहा जो हमें कोटा दिया ओपेक ने ये बहुत कम है, हम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम निकलना चाहेंगे। अच्छा, कतर भी निकला। कतर इसलिए निकला कि वो ऑयल की बजाय LNG पे चला गया, तो वो उससे टेक्निकली निकल गया। ओपेक प्लस में रूस आता है, काज़ाकिस्तान आता है, आज़रबाईजान आता है, मेक्सिको आता है, ओमान, मलेशिया, बहरीन और सूडान आता है। तो ये जो ममालिक हैं ये तेल पैदा करने के साथ साथ मर्ज़ी की कीमत भी रखते हैं और कोटा तय करते हैं कि इस मुल्क ने कितना तेल पैदा करना है, ताकि कीमतें मार्केट में बैलेंस रहें, हिसाब किताब के अंदर रहें। तो इससे निकलने का मतलब है कि मैं मर्ज़ी की ऑयल प्रोड्यूस करूंगा और मर्ज़ी की कीमत रखूंगा, इन्वेस्टमेंट अपनी मर्ज़ी से लेके आऊँगा, मर्ज़ी से तेल बेचूंगा। रूस और सऊदी अरब इसमें लीड करते हैं ऑब्वियसली। रूस और सऊदी अरब की मैं अगर जिक्र करने से पहले आपको ये बताऊं कि ओपेक के ममालिक 28 से 30 मिलियन बैरल रोज़ाना तेल पैदा करते हैं, यानी 30% ग्लोबल सप्लाई। जो ओपेक प्लस हैं ये 40 से 45 मिलियन डॉलर फ़ी बैरल ये तेल पैदा करते हैं, जो मजमूई तौर पर कोई आप कह सकते हैं 70 से 75% बन जाता है ग्लोबल सप्लाई का। बाकी अगर आप सोचें कि बाकी कौन से ममालिक हैं तो वो बन जाते हैं कनाडा, अमेरिका और दीगर जो ओपेक प्लस का हिस्सा उस तरह से नहीं है। अब दुनिया की जो मांग है वो बनती है कि 100 से 102
ملین بیرل روزانہ، تو اس میں سے آپ سمجھیں 70 سے 75 ملین بیرل روزانہ تو یہ اوپیک پلس ممالک بنا رہے ہیں۔ اب وہ جو میں کہہ رہا ہوں اسرائیل کیسے پیچھے، اسرائیل تجویز کر رہا تھا کہ آپ آبنہ ہرمز کو غیر فعال کر دیں، یہ سارے عرب ممالک مل کے۔ کیسے کہ آپ جو یو اے کے اندر پچھلے 5 برسوں میں اور مزید بھی 122 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کے اوپر، وہ کیسے وہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی جو ان کا ایک علاقہ ہے حبشان اور فجیرہ پائپ لائن، نقشہ میں تھمبنیل میں لگا دوں گا، آگے ایڈیٹر ہے نہیں رات کے وقت کو صبح سویرے، تو آپ دیکھ لیں تھمبنیل کے اوپر، ٹویٹ بھی میں کر دوں گا کہ جو یو اے جو انحصار کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر، اس کی بجائے یو اے کا جو آخری حصہ بنتا ہے جہاں اسٹریٹ آف ہرمز ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے پانی شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا جو فجیرہ پائپ لائن جہاں اینڈ ہوگی، تو یہ حبشان سے پائپ لائن شروع ہو اور فجیرہ تک جائے، یہ سب سے بڑی ان کی پائپ لائن ہوگی۔ تو وہاں سے آپ پائپ لائن کے ذریعے تیل وہاں لے جائیں جہاں پہ آبنہ ہرمز کی حدود و قیود ختم ہو جاتی ہیں، تو آپ کھلے پانیوں میں آگے پھر جہاں مرضی کروڈ آئل بیچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دوسری ان کی جو پائپ لائن ہے وہ جبل دھانا سے فجیرہ تک، وہ بھی فجیرہ پہنچائی جا رہی۔ فجیرہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ایران نے کہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے، ان کی آئل تنصیبات کو تباہ کریں گے اگر ہم پہ حملے ہوئے۔ یہ دبئی کے ساتھ اسرائیل کے جو مل کے خطرناک گیم ہے اس کا ایک ثبوت ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ دبئی اور اسرائیل کھل کے اس خطرناک گیم کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ ہے جو آپ دبئی کی جانب سے اس معاہدے سے باہر نکلنے کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ 50 سالہ معاہدہ کو ختم کر دیا یک لخت، اور ساڑ نکالا ہے، اپنا غصہ نکالا ہے سعودی عرب کے اوپر بھی، پاکستان کے اوپر بھی، اور دیگر عرب ممالک کے اوپر بھی، اور ایران کے اوپر بھی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہو یا دیگر معاملات ہوں، وہ بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ یہ صرف بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کا عرب ممالک، عرب لیگ اور دیگر کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ پھر باقی ممالک کیا کرتے ہیں، امریکہ اور دیگر؟ تو امریکہ بھائی پیدا کرتا ہے 12 سے 13 ملین بیرل روزانہ، سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے۔ سعودی عرب کوئی 9 سے 11 ملین بیرل روزانہ پیدا کرتا ہے، روس 9 سے 10، کینیڈا آ جاتا ہے 4 سے 5، عراق 4 سے 5، چین 4، اور یو اے 3 سے 3.5۔ یو اے چاہتا ہے کہ جو ہمارا 2.5 سے 3.5 ملین بیرل یعنی 30 سے 35 لاکھ بیرل روزانہ ہے، وہ ہم بڑھا کے 5 ملین یعنی 50 لاکھ بیرل تک لے جائیں۔ ان کی استطاعت ہے، اسی لیے انہوں نے 122 ارب ڈالر خرچ کیے پچھلے 5 برسوں میں۔ اسی لیے اسرائیل کہنے پہ وہ نقشہ بنایا کہ آبنہ ہرمز سے کیسے بچنا ہے، یہ ہے اس کی باریک کاروائی۔ تو اب ابراہیم معاہدے کے بعد جب انہوں نے سائن کیا، اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ اچانک نہیں وہ پھٹے نہ وہ پھوٹے ہیں، پلاننگ کے ساتھ بادشاہ یہ مہم یہاں تک پہنچی ہے جس کا شاخسانہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ اگر بیچ میں سے بابا ٹرمپ نکل جاتا ہے تو پھر کیوں ہوئے گا؟ ہم آپ سے اس جنگ کے دوران بار بار عرض کر رہے تھے کہ اسرائیل نہیں چاہتا امن ہو، اسرائیل نہیں چاہتا عربوں کے آپس میں بنے، اسرائیل نہیں چاہتا عرب پاکستان دیگر اتحاد بنے، وہ چاہتا ہے پنگا وہ یہاں پہ چھلتر رکھے، اور وہ چھلتر اس صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، کوئی چبھن یہاں پہ ہوتی رہے، وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ پھر آپ ذہن بھی یہ رکھیں کہ یو اے کے شیخوں کا جو جنگ سے پہلے نریندر مودی کے ہاں دورہ تھا، جب کشمیر سے لایا گیا جھولا اور زعفران اور شال انہیں خاص طور پر پیش کی، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، خود سے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ جو لوگ کہیں گے کہ میں کوئی غم و غصے کا اظہار کروں، بھائی صاحب یہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے، ممالک کے انٹرسٹ بڑے عجیب و غریب ہیں، امہ شمہ بھول جاتے ہیں یہ ہمارے دوست، یہ ہمیں بڑا درد ہے اور ہونا چاہیے، رہے گا انشاءاللہ۔ باقیوں کے ہاں یہ درد نہیں ہے، کاروبار ہے، تیل ہے اور بیچنا ہے، سیر و سیاحت کو بیچنا ہے، ٹورزم کرنی ہے۔ جنگ ہوئی تھی نا جب شروع، تو سب سے پہلے جو اسرائیلی شہری موجود تھے یو اے میں، انہیں باحفاظت خصوصی طیاروں کے ذریعے تل ابیب پہنچایا گیا اور اسرائیل نے شکریہ ادا کیا۔ اس جنگ کے بیچ یو اے کے حکام تھے جنہوں نے پاکستان یا کسی اور ملک کو ریچ آؤٹ کرنے کی بجائے سب سے پہلے امریکہ اور تل ابیب اور بھارت میں ٹیلی فون کالیں ملائی تھیں، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یو اے کے ساتھ اچھی خبریں مجھے نہیں آنے والے دنوں میں دکھائی دے رہی۔ بہرحال دوسرا موضوع ٹرمپ کا، یہ رائٹرز کے 2 صحافی ہیں، ایرک بانکو اور گرام سلیٹرے۔ یہ جو خاتون ہے ایرک، یہ ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کورسپونڈنٹ ہے، اور جو گرام سلیٹرے ہیں یہ ان کے وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹ ہیں۔ 2 بڑے سینئر اور ذمہ دار لوگوں نے یہ سکوپ رات کو مارا۔ سکوپ ہم صحافت میں کہتے ہیں ایسی خبر جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی امریکی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ انالائز کریں، تجزیہ کریں کہ اگر ایران کیسے ریئیکٹ کرے گا اگر امریکہ یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو فاتح قرار دے دے کہ ہم جنگ جیت چکے، اور جوں کا تو معاملہ چھوڑ دے، تو ایران کا رد عمل کیا ہوگا، اندرون خانہ کیا صورتحال ہوگی۔ یہ بڑی ڈیٹیل انہوں نے سٹوری چھاپی، اس کی صورتحال میں کل بھی مزید واضح کروں گا، کل آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس سوال کے اوپر سی آئی اے سے رابطہ کیا، تو سی آئی اے نے اس سوال کے اوپر کمنٹ کرنے سے انکار کیا۔
پھر ہم نے جو ان کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، دیگر جگہوں پہ تو سب نے اس کے اوپر کہا کہ ہم اس پہ ابھی بات نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے خبر یہ دی دو ذمہ دار صحافیوں نے کہ ٹرمپ اب یہ غور کر رہا ہے کہ اگر یوں کر لیا جائے تو کیا ہوگا، بچت ہو سکتی ہے یا نہیں ہوگی۔ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک سو کہ ٹرمپ نے جو ایرانی تجاویز پہ غور بھی کیا کہ ایران تھک گیا ہے، قیادت کا فقدان ہے، وہ بیڈلی معاہدہ چاہتے ہیں، یہ ساری بڑکیں ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ اسی رائٹرز نے پھر رات کے ایک پول بھی نشر کیا، وہ اس بات کا ثبوت ہوگا۔ وہ پول کیا تھا؟ 4 دن انہوں نے پول کروایا اپسوس کے ساتھ، جو پول کروانے والا ادارہ ہے رائٹرز نے، کہ جو کرنٹ ٹرم ہے، جو جس میں موجودہ عہد ہے ٹرمپ کا، اس کے اندر اس کی اپروول ریٹنگ ڈس اپروول ریٹنگ کیا ہے۔ تو اپروول ریٹنگ جو ہے وہ پچھلے کوئی 15-20 دنوں کی نسبت اور پچھلے ماہ کی نسبت اور گر گئی ہے۔ اب صرف 34% لوگ اس کے وائٹ ہاؤس میں ٹھہر کے صدر کے طور پر اقدامات کی تائید کر رہے ہیں، حالانکہ یہ 15 سے 20 اپریل کے دوران شرح 36% تھی اور گر گئی ہے۔ یعنی 64% جو سروے میں حصہ لینے والے لوگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈس اپروو کرتے ہیں ٹرمپ کی پالیسیوں کو۔ آگے سے مڈ ٹرم بھی ہے۔ پہلے جب جنوری 2025 کا آغاز ہوا تب موصوف 47% پاپولیٹی کے ساتھ کھڑے تھے، آج کہاں ہیں؟ 34% کے ساتھ 13% کی کمی واقع ہو چکی ہے ان کے مقبولیت میں، اور یہ اس کسی بھی امریکی صدر کی حالیہ تاریخ میں سب سے کم مقبولیت کی شرح ہے۔ اب یہ سوال تو بنتا ہے نا پھر کہ اگر ہم یک طرفہ تو کہ اہداف حاصل کر لیے، رجیم چینج کر دی اور ایران نے کہہ دیا وہ نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائیں گے تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل وہاں پہ دوسرا لوچا فرائی کر رہا ہے کہ کم مکے نا۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔